Assalamu alaikum watukufu wananyasi wa masiwa ya Komoro. Tsikanza mnenge mrongo babi nileze mbabi zamferizi birao mnungu na mbeni kaya zinrongoyo ngazi birao nai babiri halati babiri ujinga. Mwenyezi Mungu narisamihi yaripu enesharisha ujinga nesharisha nongombi wa mnungu wafanya act, watoto wa mnungu wafanya act. Ibiri nai yeba nuboka bana madho amana wadavu wa miji waja wa mbokaya eheli zenrongo za zivira nai narihunde solution aheze nongo zino haili ziti jojiri leba vulama hamela hatu leo zijiri mbeni na mnungu kazokiri zijiri mnungu na bambajani au mbeni na herumbi yeka mtsono kaiyo adhabu yajiri harima ensi ya hatu au harima libavula hatu ngabo mabavu wadoka na ze problemu hizo. Sisi libavula hatu alhamdulillahi karjaha na problemu jizo. Pourtant les autres mabavu wa aneze nongo hizo. Leo watoto wa mnungu wafanye acte hiyo ibiri nani izora kabidiri tsahe rijue hele joka fanya risuanyo wananyasi wakoza shake jaka ubidi rambeo kaya garendora avange mimi njaparo préconiser la violence, les insultes, la violence yotsindongo mimi na parole partage mais au contre parce que violence nyo wailinga ni perda hureme ola haja horeme harudiba buhawan wende woreme yoketsina faida harmageri kabajaparo kaganya harmageri kabajaparo kaganya même aux yeux du monde ngwamba ngabo ya hunda shaharmageri en vérité et comme nous analyse kabajaparo kaganya ema nao ema philosophe au wandu ajina lona akili wamba okaya kabajaparo kaganya do kaya les deux côtés gwa perdeo wanadamu wa perdo mali izo pia les deux côtés mon de mana wanromba au harmageri kabati japaro kaya ganya manu leo wa mnungu wafanya foti ritsambe wa mnungu certaines personnes watoto wa mnungu wafanya foti wakomi erere iyabo si wambeni ngatsingojo juha rambingarendo ravange yeyo ne sao mji mhuyu au wandu wasoma dai ye difference ya mwanadamu lonakili ya soma na mru utinakili mjinga dai leo babiri nongo za kujingo watoto wao uwadzitsa hao uwabeba hao sido wapua wende mbeni au wapasandu wa mbeni wawaue wabeba hao no wadzitsa hao kwa jawapua au wajomba hao au mjiwa hao daina mkeradhi wake wandu wadoka na imani Pake wanadamu wadoka na imani
ezabira zambeni na mnungu keja kabidi zivira abo leo mnungu wafanya silamba do mji wa mnungu watoto wa mnungu nusu pasikabo karamba do mji abo mji wa kosioni izo watoto wafanya omji kwa kosioni kwa jakosioni izo watoto wa mnungu wafanya wao wandu walone damu hao wana watoto wa madao wajibiwa wauwe yabo keja kabidi keye pachu hawena adamu wende wamega dora avange yabo yonda ila geri safa lewo si wambeni rende revenge wamnungu ba uwa juha javange mbeni ba wende wava abo yo sheni sanfa yabo izo kasina maana nardoka na imani nardoka na akili kale o mwanadamu hadamru mrati sambango ndo yamde kale o mwanadamu hauwa mru hawati sambango ndo wa Mungu pano ambiloke ya daza hawati katina zohamba awe yatudiva ituka katina mvuyo pano kahunde ya njaujibu yawe tsuka ya mrunguro mru awe tsuka ya mru katina zohamba sha mwanadamu kibido wakati yadoka na akili yado fikiri ukaya certain choses kichaka bidi mrazi fanya wanadamu kwa chocho bda wandu sha narkeradhi sisi do fanya video hareredeziwa kaja projibu na wandu aride yao tsi wandu kole o tukate chonda zo wamba mracho ndazo wamba ndro sha mndu katsu hanza ya jimete endimvo ya hao sotsi pia ngarjula nawe horala heni mrungu jwe familia hahede aazeti habiloke ya jusabu etonga nyoha leo mtsiwono kaya wana wa mnungu wafanye act iyo itokaba ke jeunesse mbeni eba nyika mna imani eba kamja soma sharabu kamja soma shizungu kamja soma ustaarabu kamtsina imani kemjuhe mwene mwafanye acte jaila mwone soka mbeni batu sima sauvage stima sauvage jitido jimete sawa na wandu wafanya mbi batu refanya mbi jitido jimete sawa na wanadamu wadawanru rewadea na rone soka nga sina elimu hana wanadamu wandu jina na rone soka nga sina akili gasto ustaarabu hana wanadamu wandu jina lewe zabira nungu moi je ne cautionne pas ce genre de méthode. Leo ngasina conflit ya hatu na wamnungu waodo wana nyasi ramwanza kamjanza ni wambeni ranjanza kamjanza ni wamnungu si fami nzima karnao joyeshi batsina wamnungu kwa nao joyeshi batsina wambeni abo liwo namdo fikiri shamtito kaya yabo karchoko na haya abo wanatolwa ya ratsudiba abo kamdo leziwa ko letsoka mukacha chibwe tsuka katina zohamba shamnungu tsono kaya emana mru yatilwa shioni au emana mru yasoma yakena imani yakena akili yakena ustaarabu heni mru mhara womru manza akili heni mru mhara womru manza akili heni mru tsimhara womjinga heni mru tsimhara womjinga paske heni mru mhara ya ufikiri nendabala ngamjokoza nendabala mjolwaya abo
ngemhara yeufikirira shamru mjinga yo hamambe brrr yetso henda ndare mana no pando. C'est ça la différence entre yamru ya mhara na mru timhara. Kabidi mwanadamu yake mhara banu kambilo kawe mhara awe mra abo tuka we mhara shabange unesawo kan we ufikiri ngawe ni akili ya ngo fikiro banu balo danger tsendo banu bala tijokoza tsendo banu bala tijondwa ni ndongo fulani yodi maana yoka keri mwanadamu yake mhara shale o ikawa na wamnungu wafanya nai yawetsuka sisi wambeni rikosionokaya wanahatu au wanashiwatu wajuhe wende wafanye acte haili wavange rongo zafanyiwa ngabo justice. Même si on peut dire que Montidjou hatu kabati justice parce que wo kaya etange baka justice mwelewa shaiwo panondo ajina nongo za politique skartsi nongo za politique à part et situation ilio Montidjou armée région ya hatu kati situation ya politique gasi situation yo kari hunde aman hailize emijio mili haile regio ya hatu ikaye hamade helili ngokai ze regio zihaneze problemu hizo se raro jo hisho kia mahame nga one problemu hizo lewo problemu jio ijiri ikabidi balado wakati yakabidi waondua one ema notable ema intellectueli ya hebavu ya hatu au wa mnungu au wa mbeni wonjiliana wambe pajiri tendo akejaka bidi tendo jashinu show shiviri watsiju au leba fula hatu selezo ka wa mnungu wa odo nyasi mnungu kwa na joyenshi watsina mbeni kwa na joyenshi watsina mnungu sonti pia on est lié. Et quand on doit cautionner, ou kaya la violence, c'est la seule chose, au arbi, yakabidi wandua wafanya. Kejaka, aleonga mwambao kaya, azalinge mui, bangu, nabana nabakatomba politique, yemtamba, le président azalinge mui, wanyunga mwendo mwafanya ndongombi. Yabona mwenese exemple différence. Kachamba nongoza politisha bo exemple na kanza none so kama mwamba ngemuyi. Alafu manyunga mwendo mafanya ndongombi. Kam tutsaha apaisement. Kam tutsaha solution. Mais gamanzao leba vula hatu likai harma conflit. Tishanga bo problemu za economic bonsi juyu bo bavujiwa ndo kwatu wanawasomo kwatu ndahazi kama ndo ma créer condition ya saya ijo pénaliser la population leo mndo atojojo akenda mnungu au mndo mnungu ajembeni au garla mbeni libire mnungu au garla mnungu libire mbeni yabo kamtsono kabo tsena econominga mwendo mwerudi mwerendeje bahina mkeradi matsinana mkeradi munde solution ya he problemu yini parce que wanadamu do wahana akili wanadamu do watsaho imani rambo kaya vanuka mru habi waka jadiva awetsu kangure mru au kawedeziwa kujajibu awetsu kangure mru. Mais c'est une question d'éducation. Tu veux pas être comme la personne. Hunjia likoli. Hunjia shoni shasharabu. Husomo.
ngawe mstaarabu paske mndu endale kola oshoni mndu tsoso mstaarabu ngono umru johanu jehelu ko jinga wecho johanu ngono lakini narsani ndio solution ya he problemu ya mnungu na mbeni ni madhamana wa mbeni ni madhamana wa mnungu ni madhamana wa hele bavula hatu rilanzao na mronde solution yako wananyasi wa mbeni wanyanyasi wa mnungu mimi mbeni yao amji chajibi waneza biroka wa mnungu afanya foto wa mbeni ba uende wa replique iba nunga mtsaho guerre civile harmaze regio za hatu aba hawa mbeni wadibi kabida baronde solution sitsirejai wa mbeni watitsahe wa mnungu bahe wa mnungu watitsa abo aba na rikekiti yoti education kabida ndo nikyo wajao kale okamdu holo ya mbona dibe au kamdu adeziwa na de adi yoti solution na mkeradhi ngasina bezo yaho wananyaswa mnungu jehelu ko wa mnungu una bezo ya hatu si fami nzima lewe zavira zitiparore jei leo mratike banu hade ya wa mnungu au leo mratike banu hade ya wa mbeni ka wa mnungu wojao wa mbeni wojao wa uwa toto wa derape wa uwa na nyao awezo rakabidiri fanye rihundo solution ya hoa na hatu au wanashi watu wakoza rijue heli rjoka ufanya haili wa hundono no hao ibanu wakoza haili ukange bidio waroje eske wakoza heli ukange bidio waswanyo ikabidi heni mambo ndongoyo ya pare famii ya hahe wajue ehele mwana aliyo au ehelo wana walio shatido kaya wandua kriyo kaya gebidio rendera vange chaparo cautioneze nongo hizo putanga munijo awo ka tutoni yangu tsikana hila yonga mziju wao pi ngono jusqu'à maintenant ngabo ambao warongo wao mais bon ça je m'en tape wati wanro walona nongo zao en général heni mro critique mananya wati mro lona nongo mro lo jalo ne mananya heni mro do mananya mro lo jalo ne mananya ka comment ça se fait lui ya loja au minsoja après nge uhamboye de abahe moi c'est pas mon style ndo répondre Kadjulana sont pire. Je peux répondre. Kabati ya joda mndu achujomjibu. Shale mndu tsono kamdo katsi na vale hude yongo tsondoka ujongrazi ndongo zinjizo manda. Shango tsono kaya kutsona mndu roho ure umjibu. Generali kimndu hude yoti mndu londa mbaili muhata kakwedo angalia generali. Tonda ndo tsona elimu au watu wa starab wajinga basi hoka hama grupu bala wanzo wajirande interessant wa ude on na fu kabidi na mkeradhi ndio solution ya hea ferini na keja kabidi ikai ya mahame kajaparo kana susi ya miji surtout si wambeni sikadoka na conflit na wandu shaba heni mrujo shinda utoja mbeni afanyezi wanzao sha kabidi mretsi nongo jazino nongo ya baya
sitsahe mwamengari vanjeo au wananyasi wa mnungu na mkeradi ike zavira ziviri le deux côtés mfanya foti wa mbeni mfanya naye wa mnungu mfanya naye Mwenyezi Mungu ya msamihini Mwenyezi Mungu ya mnikene imani Mwenyezi Mungu ajane wana wakoza Mwenyezi Mungu awabonono izoneleza abantu wandu wajuweka wana wakoza haili plus tard ichojo wakoze trouble ya sante ya hao wandu wajuwe zenongo za hao iyo de mbanongo yakabidi monese shatsido kaya leo wajuhe wanadamu wende wafanye acte ya ubrule magari au nyumba na wale ya ulo ya mwanadamu hiyo namna dindi wandatie imani soti piasi kana imani soti piasi kana imani ye imani ya kambeni ngionda hu ye imani ya kambeni ngionda hu kanala shetani raratso egoïste raratso chacun pour soi raratsi ze eniza mananya wandu wakabadzima raratso dezanabure yeban leo kakuda mundu budabuda undea kutoka unamra nindi wojoka urisi mbahindu ya hangu amjoka urisi mbahindu ya hao ango tsoinga mrubasi je sais pas mais je trouve que les situations inu ne méritent pas zenongozi kazaka bidi zikai chimili hojuha hatu kaja paronda na problemu yatu sina Mungu hojuha hatu kamina wanzani wangu wenji wa Mungu bueno siso shiliza nao Mungu si proshi nao hakuyu hana wanrondwa jina si proshi nao haku alafu mkeradi sijemti ya conflict ya hatuna Mungu mimi na wanzani wangu Saidi dada momo wao na chabano ndo wasite wado wanama rijula nao tamatso anza madunke na conflict yangu mino wandu wao psikauti kubaluka wado wanama yabo lewo wa Mungu wado wananyasi hojua hatu ngamzijua otoka sinawo sisi rahunu rakomori rahumfaransa yabo sijomba Mungu rinale shetani rejeize imani za hatu rilao jinga rendera tsaho wananyasi wa mbeni ratsaho wananyasi wa Mungu no wananyasi wa mahame rikebadzima risulu rikebadzima paske banu zanongozinu kazi dungi yabwe miji pia ngwatsingo jodo fanya nongo jizo za mahame no kajaha netobia yosi wa mahame kajaha netobia iyo na mrezi ni joka hono kaya sirongwa nai ujo sami mimi kadoda mdu amziju wao tufanya zi video za hangu mwendea tizia sukanga ni mdioni mais je trouve ça nul kale wo ufanya video helu passe message kaundo wandu walona akilinji anawe sujo kama ile essence na kanza nani walona akilinji anawe wao deao wao tomomana wakati wado kalia haili wajirande intéressant na ils sont pas intéressants non ils sont pas intéressants du tout la fouille de suala na kaanza nieleze vanu ekatsirongwa nani mjozi doni swamihi na hiyo tside
hata siona kahanzani kenio ndoro mwanai kasi blesse mundu nuna samihi ikati blesse wangu na samihi Mwenyezi Mungu yarisamihi sonti yarinike imani yajalike Mungu na mbeni wahunde solution yao wandu wanga walaani shetani wakai bazima wadora ze fikira bazima no shiliana bazima haili Mwenyezi Mungu yarinike mwisho mwema huno duniani na ahira inshallah taala. Mwenyezi Mungu ajali ife mesela musonti pia rirenti zero hombi ni no kalizi no denigro wananyasi heni mndu yake na maisha mema inshallah taala ndaini famia hahe neo wanzani wahe hizi baraka zahe mitume Mwenyezi Mungu na mbeni imani ya mnike ni umuri mle inshallah taala mtoka hanza ni mbushilieni masumema ya khairi au mtsana mwema wa khairi inshallah taala. Mwenyezi Mungu na nike wa Mungu unono mwema Mwenyezi Mungu na nike wa mbeni unono mwema Mwenyezi Mungu anike wa Mungu imani Mwenyezi Mungu anike wa mbeni imani inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.